মমতা ব্যানার্জির সরকার পুরো চোর, দুর্নীতিতে যুক্ত, কাটমানি নেয়। তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য জেলে রয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির একটাই বিশেষত্ব, উনি বাংলাদেশিদের খুব ভালোবাসেন। আর এই কারণেই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বেনজির ভাষায় এবারে আক্রমণ বিজেপি মন্ত্রীর। বলছেন তিনি নাকি রোহিঙ্গাদের জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন। এক ঝলকে শুনুন বিস্ফোরক মন্তব্য। ममता बनर्जी की पूरी सरकार चोर है, भ्रष्टाचारी है, कट मनी लेता है। आधे कई मंत्री उनके जेल में हैं। हाँ, ममता बनर्जी की एक ही खासियत है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों से बहुत प्रेम करती और इसीलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी है। बंगाल के हिंदुओं के ऊपर एक तरह से ये आक्रमण है। তিনি বলছেন মমতা ব্যানার্জির সরকার পুরো চোর, তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য জেলে রয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির একটাই বিশেষত্ব, উনি বাংলাদেশিদের খুব ভালোবাসেন, এমন মন্তব্যই করেছেন। শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করে বলেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার পুরো চোর, দুর্নীতিতে যুক্ত, কাটমানি নেয়। মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য জেলে রয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির একটাই বিশেষত্ব রয়েছে, উনি বাংলাদেশিদের খুব ভালোবাসেন। আর এই কারণেই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন। বাংলার হিন্দুদের ওপর এটা এক প্রকার আক্রমণ। আগামী দিনে বেঙ্গল ফাইলস যতই বন্ধ করে দিক, দেখতে না দিক, কিন্তু এ রাজ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে যে কোনো জায়গায় যেখানে মুসলিমদের আধিপত্য রয়েছে সেখানে মানুষ শেষ হতেই থাকবে। কারণ এই প্রশাসন নিষ্ঠুর। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই নিষ্ঠুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, কারণ বাংলার মাটি আন্দোলনের মাটি। কি বলেছেন গিরিরাজ সিং, শুনবো। ममता बनर्जी की पूरी सरकार चोर है, भ्रष्टाचारी है, कट मनी लेता है। आधे कई मंत्री उनके जेल में हैं। हाँ, ममता बनर्जी की एक ही खासियत है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों से बहुत प्रेम करती और इसीलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी है। बंगाल के हिंदुओं के ऊपर एक तरह से ये आक्रमण है। आने वाले दिन में बंगाल फाइल भले ही वो बंद कर दे, ना देखने दे, लेकिन बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद से लेकर के हर जगह जहां मुसलमानों का बाहुल्य है वहां कत्लेआम होते रहता है। ये क्रूर प्रशासक है और ये क्रूरता अब बंगाल के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बंगाल की धरती क्रांति की धरती है। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিষ্ঠুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, কারণ বাংলার মাটি আন্দোলনের মাটি। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলার বিধানসভা চলে না, মমতা ব্যানার্জির একনায়কতন্ত্রে চলে। এই কারণে মমতার বিরুদ্ধে কথা বললেই বিজেপি বিধায়কদের মারা হচ্ছে। দেশের অনেক বিধানসভায় বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়। সরকার পক্ষ বা স্পিকার বিরোধীদের সঙ্গে একটা সৌজন্যমূলক আচরণ করে থাকে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ইশারাতে স্পিকার মারপিট করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালি দেওয়া মমতা ব্যানার্জির একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আর এই মমতা ব্যানার্জির সরকার কাটমানির ওপর চলে। কি বলছেন গিরিরাজ সিং, শুনবো। बंगाल विधानसभा लोकतांत्रिक तरीके से ये विधानसभा नहीं चलता है। ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप के आधार पे चलता है।
और यही कारण है कि ममता बनर्जी का खिलाफ जो करे बीजेपी ही कर रहा है। इसीलिए बीजेपी के एमएलए को मार पीट करके भगाने का काम किया। देश के कई विधानसभा में विपक्ष विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका और सत्ताधारी दल स्पीकर उनके साथ एक औपचारिक एक कटसी व्यवहार करता है। लेकिन बंगाल में स्पीकर ममता बनर्जी के इशारे पर उसने मार पीट की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी को खून पीने की आदत लग गया है। बंगाल में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो जीत करके आया उसका विरोध नहीं हो पाया। कई लोगों का लाश पेड़ में लटका हुआ दिखाई दिया। यही ममता बनर्जी का राज है। सर, ममता बनर्जी ने मोदी को चोर बोला है। मोदी को चोर बोला गया है। मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा में डांट। नरेंद्र मोदी को गाली देना ममता बनर्जी का फैशन हो गया है, गृह मंत्री का फैशन हो गया है। ये गांव की कहावत है, चोर मचाए शोर। ये ममता बनर्जी खुद कटमनी पर पूरी सरकार उसका चल रहा है, इसीलिए चोर मचाए शोर। মমতা ব্যানার্জির সরকার পুরো চোর দুর্নীতিতে যুক্ত কাটমানি নেয় তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য জেলে রয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির একটাই বিশেষত্ব, উনি বাংলাদেশিদের খুব ভালোবাসেন, আর এই কারণে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই বেনজির ভাষায় আক্রমণ এবারে বিজেপি মন্ত্রী। বলছেন তিনি নাকি রোহিঙ্গাদের জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন। ममता बनर्जी की पूरी सरकार चोर है, भ्रष्टाचारी है, कट मनी लेता है। आधे कई मंत्री उनके जेल में हैं। हाँ, ममता बनर्जी की एक ही खासियत है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों से बहुत प्रेम करती है और इसीलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।